Datay saging diri nga side orange o palidya. O di Si ada Mita? ituod mi karon guys sa Inanangit balay si Sang Mita kay si Mita friend di si Mita di ay. Kot mi sa kong lolo. Good morning guys. Di ami karon to og Plaridel guys, lugar sa ahong mother. Kay wa man ko makakuan lagi datong pagkamatay sang grandfather guys. So karon di ami karon og Plaridel. Plaridel. Kay managkot mi guys. So dayhong ate dire guys. Ingo ana si nga bidyuhan lagi na si mag kaon daw og orange so nana. Hello da sister. Magpa-video lagi sa magkaon og orange. O tapos mother o. Ida lagi po ko nung ibida-bida agi jang palidza og saging banana. So dami to dire sa balay sa akong cousins. Cousin guys no, iyaning balay. Nani siya guys sa kanang si tawagan na kanang pantalan kanang port kini nga balay. So tad-taon guys manguli na sad meron. Wala na ko maka-vlog guys sa pag-travel kay grabe gud kalisod daghan mig bit daghan mig dala guys. Ay kalisod ng daan nakit ang lawas na ho. Guys, baguhan guys, gito na ulang. Koy tuong nakit ang lawas na ho. Lamay ka to. So mauro to guys sayo update